سیکنڈ ٹرم کے امتحان ہوئے. مارچ کے اینڈ پہ امتحانات کے بعد ٹیچرز ٹریننگ جو ہر سال ہم اساتذہ کی تربیت کا بندوبست کرتے ہیں, پورا ایک ہفتہ تقریباً آفاق کے تعاون سے ٹیچرز ٹریننگ ہوئی. اس کے بعد اپریل سے ہمارا نیا سیشن سٹارٹ ہوا اور اپریل میں ہی ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا. جتنے بھی سابقین اس ادارے سے تھے جن کا تعلق چاہے وہ طلبہ تھے, چاہے وہ اساتذہ تھے, چاہے وہ سربراہ تھے اس ادارے کے, ان سب کو ہم نے اکٹھا کیا اور ان کے اعزاز میں ایک پارٹی کا انعقاد اپریل میں کیا. اور یہ پارٹی سٹارز ہاسٹل کے فنکشن اور وہ پارٹی اکٹھی تھی جس میں بہت زیادہ تعداد اساتذہ کی بھی, سابق طلبہ کی بھی اور سربراہان کی بھی اس میں شریک ہوئی. اس کے بعد امجد صاحب اور جعفر صاحب جو کہ پہلی دفعہ ہمارے ادارے میں تشریف لائے ہیں, ان کے لیے یونین پر پابندی ہمارے ملک میں بڑا چرچا ہے, بڑا بدنام بھی کیا ہوا ہے. طلبہ تنظیمیں بڑی بدنام ہیں, وہ سیاست کا کرتی ہیں اور خرابیاں کرتی ہیں. ہم خود طلبہ تنظیموں سے نکل کے اس یونین سے نکل کر یہاں پہ آئے ہیں اور ذاتی طور پر اور مجموعی طور پر اس چیز کو سمجھا ہے کہ یونینز کا ہونا, طلبہ یونینز کا ہونا یہ بری بات نہیں ہے. ہاں, بری بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے جو ان طلبہ کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اس کا کلاگامہ ہونا چاہیے. ادروائز یونین کا تعلیمی اداروں میں ہونا یہ بہت ضروری ہے اور اسی سے نکل کر یہ طلبہ آگے آتے ہیں اور قیادت سنبھالتے ہیں. آج اس یونین کی وجہ سے ہی پاکستان اوورسیز ہائر سیکنڈری کا جو فنکشن ہے یہ بچوں نے آپ کے سامنے جو کچھ بھی کیا ہے یہ تیار بچوں نے کیا. یہ جو پنڈال سجایا یہ بچوں نے سجایا. یہ ہاسٹل کی ٹیم ہے, ہاسٹل کے بچے ہیں جنہوں نے رات دن ایک کیا ہے, کوئی پروفیشنل نہیں ہے. اساتذہ کی نگرانی میں ان بچوں نے ساری چیزوں کو سجایا ہے. یہ پروگرام بھی ان بچوں نے تیار کیا ہے. ہمارے تمام پروگرام یہ بچے پیش کرتے ہیں. یہ کمپیئرز آپ کے جو ہے بائیں دائیں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بچے ہی کمپیئرنگ کر رہے ہیں, غلطی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کتنا اچھا یہ پیش کر رہے ہیں. یہ پریڈ بھی ان بچوں نے پیش کی ہے, تو ان کو سرگرمیوں کا موقع ملنا چاہیے, ان کو آگے بڑھنے کا موقع دینا چاہیے. اس سلسلے کو بڑھاتے ہوئے ہم ہر سال یہاں پہ الیکشن کرواتے ہیں. ہر سال پاکستان اوورسیز ہائر سیکنڈری میں طالبات کی بھی الیکشن ہوتے ہیں اور طلبہ کی بھی الیکشن ہوتے ہیں, اور اس الیکشن کی بنیاد پر ہم اسٹوڈنٹس کونسل بناتے ہیں. چیف پراکٹر اور پراکٹر کا الیکشن جو بچے ان کو سلیکٹ کرتے ہیں, پورا طریقہ کار ہم ان کو سمجھاتے ہیں, بچوں کو پوری تربیت کرتے ہیں, ووٹ کیسے ڈالنا ہے, ووٹ مانگنا کیسے ہے, آپ کے لیڈرشپ کا صحیح حقدار کون ہے. وہ بچے جو سامنے آتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ ان میں کیا کیا کوالٹی ہے جس کی بنیاد پر یہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, اور کیا کیا وہ ان کو ووٹ مانگنے کا بھی طریقہ سکھاتے ہیں اور ووٹ ڈالنے کا بھی بچوں کو طریقہ سکھاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی ایکٹیویٹی ہم اپریل میں کرتے ہیں, الیکشن کرواتے ہیں. چیف پراکٹر اور پراکٹر کا جو ہیڈ بوائے ہوتا ہے وہ چیف پراکٹر ہوتا ہے اور اس کے جو سیکٹری ہوتے ہیں وہ پراکٹرز ہوتے ہیں. یہ اپریل میں ہوا اور اسی اپریل کے اینڈ پہ اور مئی کے آغاز میں کتاب میلہ. امجد صاحب تو کئی دفعہ ہمارے ساتھ پنجاب یونیورسٹی میں جمعیت کے کتاب میلے میں جاتے رہے ہیں. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پہ بھی کتاب میلہ شروع کیا اور 10واں لگاتار 10واں سالانہ کتاب میلہ اسی پاکستان اوورسیز ہائر سیکنڈری اسکول میں لگا. ہر سال لگتا ہے اور پبلشرز آتے ہیں اور الحمدللہ اس علاقے کی پہچان بن چکا ہے. اور اس کا مقصد بھی ہے بچوں کو کتاب سے محبت سکھانا. اور اللہ کا شکر ہے اس کے نتیجے میں ہمارے بچوں نے اپنی لائبریریز بنائی ہیں. یونیورسٹی کے طلبہ تو شاید بناتے ہیں, لیکن سکول کی سطح پر بچوں نے اپنی گھروں میں لائبریریاں بنائی ہیں. ہم نے اپنی لائبریری کو اسی سے وسعت دی ہے اور اس سال بھی بین الاقوامی اور قومی پبلشرز اس کتاب میلہ میں آئے اور بچوں نے کوئی 3 لاکھ کے قریب بچوں نے صرف کتابیں جو ہیں وہ اس کتاب میلے سے خریدیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہماری اس اوورسیز کی اب ایک روایت بن چکا ہے. کتاب میلہ سارا سال لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کتاب میلہ کب کروا لیں. اپریل کے اینڈ پہ اور مئی کے آغاز میں ہی ہوا. مئی میں جا کر الفلاح پرنسپل فورم کے تحت میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا, کمپٹیشن ہوئے سپورٹس کے, جس میں بیڈمنٹن, ایتھلیٹکس, کرکٹ, اور یہ تینوں کمپٹیشن کے ہوسٹ ہم تھے, اسی ادارے میں ہوئے. اور یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ تینوں کی تینوں ایونٹ ہمارے طلبہ نے ون کیے. پاکستان اوورسیز ہائر سیکنڈری اسکول کی ٹیموں نے یہ تینوں ایونٹ جیتے. اس کے بعد
मरी में टूर गया तलबा का, नहम और दहम का तलबा का जो है तालीमी तफरीही दौरा जो है वो अगस्त में हुआ, और उसके बाद यौम आज़ादी की एक बेहतरीन तकरीब हमने 14 अगस्त को यहाँ पे मुनक्किद की। 6 सितंबर को यौम दिफा के हवाले से तकरीब हुई। फर्स्ट टर्म इम्तिहानात सितंबर के एंड पे और अक्टूबर के आगाज में हमने लिए। एनुअल गाला जिसकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ हिस्सा आज हो रहा है, बहुत सारे इनामात जो छोटे इनामात थे वो हमने उससे पहले तकसीम कर दिए। एनुअल गाला के वाले से हल्की सी बात कंपेयर हजरात ने की है। मुख्तसर मैं बात कर दूं कि हमारे यहाँ खुलफाए राशिदीन के नाम से पूरे स्कूल को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, और उन 4 ग्रुप्स के दरमियान पहली टर्म में हर जुमे को पूरा हफ्ता वो तैयारी करते हैं, और हर जुमे उनके दरमियान कोई ना कोई कंपटीशन रहता है, और जो मेन उनका कंपटीशन होता है वो इसी एनुअल गाला में होता है, जिसमें तकरीर है, जिसमें किरात है, नात है, मिली नगमे हैं, कश्मीर के नगमे हैं, और इसके अलावा ये पेंटिंग का मुकाबला है, इकबालियात का मुकाबला है, और क्विज का प्रोग्राम है। ये तो अदबी प्रोग्राम के हवाले से, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स के बहुत सारे इवेंट्स, क्रिकेट, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, रस्साकशी, ये मुकाबला जात मुनक्किद हुए। पूरा एक हफ्ता हम इसको देते हैं, और उसकी मेजर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, उसमें से चंद इनामात यहाँ पे हैं, बाकी इनामात हम दे चुके हैं। ये मुनक्किद हुई। अल फुरकान मैगजीन इस प्रोग्राम के एंड पर खास मेहमानों को तोहफे के तौर पर हम देंगे। अपने बच्चों को हम फ्री मैगजीन हर साल प्रिंट करके वो इंशाल्लाह इस फंक्शन के बाद जब क्लासें शुरू होंगी तो उन बच्चों को दिया जाएगा। ये अल फुरकान मैगजीन एक बहुत बड़ी एक्टिविटी थी, बड़ा टाइम हमारा लगता है। हमारे बच्चे ही वो सरगर्मियाँ, वो चीज़ें लिखते हैं, कलेक्ट करते हैं, और हमारी एक टीम है जो कि इसको फाइनल करती है। मैगजीन जो है हर साल हमारी एक रवायत है, वो प्रिंट होता है, वही इसका हिस्सा था। इस तरह शोबा हिफ्ज़ के बच्चे आपके सामने आए। शोबा हिफ्ज़ के बच्चों ने, ये जो 6 तलबा आपके सामने थे, इन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल की। इस तकरीब के हवाले से जो खुसूसी तैयारी है, अगर मैं उन असातिज़ा का और बच्चों का उनको मुबारकबाद भी और उनकी हौसला अफजाई ना करूं, उनका शुक्रिया अदा ना करूं, तो यकीनन ये नाइंसाफी होगी। एनुअल गाला मुनक्किद कराने में हमारे शोबा स्पोर्ट्स और शोबा तरबियत ने मेन किरदार अदा किया। शोबा स्पोर्ट्स के हेड थे मोहतरम चौधरी इफ्तिखार साहब, वो और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। बेहतरीन अंदाज में स्पोर्ट्स का इनेकाद किया। शोबा तरबियत के हेड मोहतरम नसीर अहमद अवान साहब हैं, वो और उनकी टीम, उन्होंने अल फुरकान मैगजीन भी प्रिंट किया और अदबी प्रोग्राम कराए। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस फंक्शन की तज़ीन के लिए, इस फंक्शन की तैयारी के लिए नसीर अहमद अवान साहब की टीम, उनके असातिज़ा और मोहतरम हॉस्टल वार्डन साहब, उनकी टीम जिन्होंने इस पंडाल को संजाया है, मोहतरम तफैल अकबर साहब, उनकी टीम जिन्होंने इसकी तज़ीन और ऐश की है, मोहतरम गुलाम रबानी साहब जो साउंड सिस्टम और मूवीज वगैरह को लेकर चल रहे हैं, मोहतरम हमारे कंप्यूटर सेक्शन के जो लोग जो कंप्यूटर्स को साथ मैनेज कर रहे हैं, ज़हीर साहब और आदिल साहब, इसी तरह नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग, हमारे शोबा डिसिप्लिन के हेड मुजाहिद अली साहब और उनकी टीम, इसी तरह मुख्तलिफ जो जिम्मेदारियां लगाई गई हैं उनकी जो टीमें जिन्होंने काम किया, मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम की तैयारी में और इस पंडाल को सजाने में, इस प्रोग्राम को कामयाब इनेकाद करने में अपना किरदार अदा किया। मैं शुक्रिया मैं अदा करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में ये सारा काम किया और नाइंसाफी होगी अगर एक शख्सियत का मैं नाम ना लूँ, और वो हैं PTI सजाद साहब, जिन्होंने बाला पानर, जिनके बच्चों ने बिल्कुल नए दस्ते उन्होंने तैयार किए, 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चे जिन्होंने आपके सामने ये खूबसूरत परेड पेश की, और वो ड्रम बनाने वाले बच्चे, बजाने वाले बच्चे 5वीं और 6वीं और 8वीं क्लास के वो छोटे नन्हे बच्चे, जिन्होंने कल एक और ग्रुप आएगा परेड पेश करने के लिए जब हमारा गर्ल्स सेक्शन का प्रोग्राम होगा, और वो बच्चे होंगे 3री 4थी 5वीं के बच्चे। उनमें से परेड का एक दस्ता
وہ ایک نیا دستہ ہوگا, وہ کل کے لیے الگ گارڈ آف آنر پیش کرے گا. تو پی ٹی اے سجاد صاحب زبردست, جمناسٹک بھی بھرپور تیار تھی اور پریڈ بھی مہمانوں نے پسند کی ہے, تو تالیاں بجا دیں. پی ٹی صاحب کی جو محنت ہے وہ ہر سال ایک نئے انداز میں اپنا جو کام کرتے ہیں, تو میں پی ٹی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پریڈ کے اور جمناسٹک کے وہ تمام طلبہ جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, یہ روزانہ صبح سے لے کر یہ کام کرتے تھے اور تیاری کرتے تھے, یقیناً تھک بھی چکے ہوں گے. اور اسی طرح ایک چیز رہ گئی, اتوار چیلنج کا پریز, جس کا شاید بینر آپ نے مختلف جگہ بھی دیکھا ہوگا, اور ادھر ہمارے جو ہی آپ داخل ہوئے ہوں گے مین گیٹ پر ان کا ایک سال بھی لگا ہوا ہے. وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کر چل رہے ہیں, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی ہمارا تعاون بھی جاری ہے اور ہماری پارٹیسپیشن ہر دفعہ ہوتی ہے. پچھلے سال بھی ہماری ٹیم نے, ہمارے اساتذہ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور نمایاں کارکردگی بھی اس میں دکھائی, اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ان کی جو کاز ہے وہ پازیٹیو کاز ہے, انشاءاللہ ہمارا بھرپور تعاون ان کے ساتھ رہے گا. ہم ہر طرح سے ان سے تعاون کریں گے, اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب آلریڈی ان کے ساتھ اٹیچ بھی ہیں. ہماری ٹیم اس دفعہ بھی انشاءاللہ شرکت کرے گی. آخر میں میں تمام مہمانوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن لوگوں کا میں نام نہیں لے سکا, ایک بہت بڑی لسٹ ہے مہمانوں کی, شاید نام لیتے لیتے 15-20 منٹ اور گزر جائیں گے, تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں ان سے, لیکن ان کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری دعوت پر وہ شریک ہوئے یا پروگرام میں تشریف لائے. ان تمام والدین کا, ان تمام مہمانوں کا, ان بچیوں کا جو آج چھٹی تھی اس کے باوجود بھی یہاں تشریف لائیں, ان سب حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ویلکم پیش کیا دفتران ملت ہائر سیکنڈری اسکول کی بچیوں نے, میں ان کے اساتذہ, ان کے ہیڈ اور ان بچیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے خوبصورت انداز میں ہر دفعہ وہ ہمارے فنکشن کو چار چاند لگانے کے لیے ہر انداز اختیار کیا تھا. آپ تمام مہمانوں کا شکریہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ہمت اور توفیق دے کہ چودھری محمد افضل مرحوم نے جو پودا لگایا تھا, اور ڈھیر ساری توقعات والدین سے ہیں, بہت ساری توقعات آپ مہمانوں کو ہیں ہم سے, ہمارے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور ہمت دے کہ ہم آپ کی توقعات پر پورا اتریں اور پورا اترنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. پرنسپل ادارہ ہزار سالانہ رپورٹ پیش کر رہے تھے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کمپیوٹر آپریٹر نوید اسلم, ریکارڈ کلرک. ٹیلی فون آپریٹر عمر رشید, رشید احمد ڈرائیور, گلزار حسین سیکورٹی گارڈ, شاہد عمران لائبریرین, محمد رفیق قاصد, محمد یوسف قاصد, مشتاق احمد گارڈنر, ساجد ہیڈ گارڈنر, محمد نصیر گارڈنر, عبد المجید سیکورٹی گارڈ, شہباز احمد خاکروب, قیصر محمود خاکروب, محمد اسلم, ساجد, رشید مسیح. حاجی محمد اسلم صاحب جو ہیڈ الیکٹریشن ڈپارٹمنٹ ہیں, ان کے ساتھ الیکٹریشین ہیں ندیم اصغر, آگے ہیں نبیل اکرم. ایک خاص سٹاف ہمہ وقت حاضر خدمت رہتا ہے, اس میں شامل ہیں سٹار ہاسٹل میس ہیڈ محمد یوسف, آئے ہوئے ہیں تو یہ بھی گراؤنڈ میں تشریف لے آئیں. عبد الرؤف سٹار ہاسٹل میس محمد افضل, عبد الغفور, حسنین, محمد قاسم اور محمد سلیم. یہ حضرات میس میں بچوں کے کام کے لیے خدمات سر انجام دیتے ہیں. اب ہم عبد الشکور صاحب سے کہ وہ آئیں اور ان حضرات کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں نقد انعامات سے نوازیں.
پیچھے ہو جائے بھائی تھوڑا جا بھائی پیچھے ہو بس ہو گئے محترم میاں عبدالشکور صاحب کے مشہور ہیں کہ انہوں نے ہمارے نان ٹیچنگ سٹاف کی حوصلہ افزائی فرمائی اور انعامات تقسیم. کلاس دہم سے عامر شبیر پھر سے دہرائی دیتا ہوں. کلاس ہشتم سے وسیم آصف. کلاس نہم سے اسامہ خالد. کلاس دہم سے عامر شبیر. آپ کی بھرپور تالیوں میں. کیوں آئیں ان طلباء میں انعامات تقسیم کریں. کیپٹن محمد لطیف صاحب. تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ تھوڑا جا پیچھے ہو جاؤ تھوڑا جا. This institution not only awards scholarship and prizes to the students, but also encourages the teaching staff, awarding them cash prizes and trophies, etc. So this year, I shall call the teaching staff who has won the
cash prizes and trophies. Please quickly come to the stage. Principal Kashif Hamid sir. Please try to stand in the sequence in which I am going to call. Mubashir Bhatt, the teacher of biology. For the secondary, Rasam Khan, teacher of Urdu for secondary and higher secondary classes and hostel warden of this institution. Khabar Saeed, Pakistan study for the secondary and higher secondary level. Nasir Ahmad Awan, teacher of Urdu subject for the secondary classes. Ghulam Rabbani, teacher of Islamiyat elective and Islamiyat compulsory for the secondary and higher secondary classes, and Pakistan study for the secondary and higher secondary classes. Kaisar Shah, teacher of mathematics and physics for higher secondary classes and secondary classes. Mushtaq Ahmed, English teacher for secondary and higher secondary level. For the secondary classes, Iftihar Hussain, general science teacher. Jahid Ali, English teacher for secondary and higher secondary classes. For higher secondary classes, Imran Tahir, teacher of Islamiyat compulsory for secondary classes. Tufail Akbar Mughal, teacher of chemistry and biology for secondary and higher secondary level. Umar Farooq, teacher of physics for secondary and higher secondary level. Masood Mukhtar, teacher of physics. Muhammad Iqbal, computer teacher. Altaf Hussain, teacher of physics for secondary classes, and PTI Noor Muhammad Saab, please also come here. Best teacher award. Best group in charge, Sajid Mahmood, Hazrat Umar Farooq Radiyallahu Anhu group, and PTI Sajjad Ahmad Saab. Honorable audience, for your interest, I am announcing that individually goes up to 20,000 and 50,000 is awarded to the teaching staff and non-teaching staff. Now I shall request the well-known international personality Amjad Islam. Sikhai
Thank you very much. So thanks. प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया। 1998 में इनको 17 इम्तियाज और 1987 में इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड दिए गए। इनकी किताब एक्स को बेहतरीन तर्जमा अवार्ड भी दिया गया। पीटीवी की तरफ से आपको बेस्ट प्ले राइट के अवार्ड 1980, 1984, 1998, 1999 और 2001 में मिले। इसके अलावा 1982 और 1987 में इनको बेहतरीन कलम राइटर की हैसियत से कामयाबी के झंडे गाड़े, बल्कि इस टीवी सीरियल का चीनी ज़बान में तर्जमा भी छुपा। 1987 में इनको एक्वा अवार्ड से भी नवाजा गया। मैं अभी आपके सामने उनके चंद अशार पेश करूँगा। आँखों को कैसे मिल सके ख्वाबों पे इख्तियार, कोसे कज़ाह के रंग कहीं ठहरते नहीं, मंजर बदलते जाते हैं नज़रों के साथ साथ, जैसे एक एक दश्त में लाखों सिराब हों, जैसे एक एक ख्याल की शक्लें हों बेशुमार। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहिब। मैं उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। असातिज़ा कराम, ख़वातीन और हज़रात और बहुत ही अज़ीज़ तलबा और तालिबात, भाई पीछे आ जाए। मेरे लिए किसी भी तालीमी दरसगाह में आना और उसमें शामिल होना हमेशा ही एक रूहानी खुशी का बाइस बनता है कि आप अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों और नाकामियों दोनों को मुस्तक़बिल में इस तरह से मध्यम होते मर्ज होते देखते हैं, तो उस वक्त जी चाहता है कि जो काम हमारी नस्ल किसी न किसी वजह से नहीं कर सकी, में ख़ुसूसन जब से ये मीडिया का प्राइवेट चैनल्स का एक तूफान आया है, तो मायूसी को और फ्रस्ट्रेशन को फरोग देना एक रवाज सा बन गया है। इसमें कोई शक नहीं, इंसानी ज़िंदगी में नाकामियाँ भी होती हैं, गलत फैसले भी होते हैं और भी कई काबिल एतराज़ चीज़ें आती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं ये इंसानी ज़िंदगी के इस फ्लो का, इस बहाव का एक हिस्सा है। किसी कौम के या किसी नस्ल के हिस्से में एक ख़ास ज़माना और उस ज़माने के मसाइल क्यों और कैसे आते हैं, ये एक ऐसा मसला है जिस पर बहस करने से कुछ हासिल नहीं होता। इस वास्ते कि जैसे हम अपने वालिदैन को इंतखाब नहीं करते, हम अपने पैदा होने का वक्त इंतखाब नहीं करते, हम अपने पैदा होने का के लिए जो कौम या मुल्क या मुआशरा है, मजहब है, उसको इख्तियार नहीं करते। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जेनेटिकली कह लीजिए या पैदा होने के साथ ही मिल जाती हैं, उन्हीं में हमारा वतन और हमारा मुआशरा भी होता है। चुनांचे जिस तरह हम अपने वालिदैन को एज इट इज़ कबूल करते हैं, हमें अपने मुआशरे को भी बुनियादी तौर पर कबूल करना चाहिए कि ये चीज़ इसी तरह से है। उसके बाद देखना चाहिए कि इसमें हम कैसे कंट्रीब्यूट करके इसको बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह गालिबन हम उस मायूसी और घुटन और परेशानी को कम कर सकते हैं जो दिन रात हमारे इर्द गिर्द गहरी होती चली जाती है। तो मैं चंद बातें आपसे, नौजवानों से ख़ास तौर पर सिर्फ इस हवाले से करना चाहता हूँ कि आज आपको जो दिखाया जाता है और जो अपने इर्द गिर्द आप देखते हैं कि जिसमें हर तरफ एक लूटमार सी मची हुई है, दहशतगर्दी भी बहुत है, लोग मुल्क छोड़ के भी जा रहे हैं, रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं होता, तालीम में भी तबकों का बड़ा फ़र्क है और इस तरह की बहुत सारी लंबी एक लिस्ट बनाई जा सकती है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे एक अमेरिकन प्रोवर्ब मुझे बड़ा पसंद है, मैं अक्सर
बच्चों से बात करते हुए वो ज़रूर उसको दोहराता हूँ, तो आपके सामने भी मैं उसको दोहराना चाहता हूँ, और वो कुछ इस तरह से है कि इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ये अगर हम अपने सामने इस बात को एक दफा समझ लें कि मसला है, अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक ये कि आप मसले को हल करने वाले लोगों में शामिल होते हैं, और दूसरा ये है कि आप उस मसले का खुद हिस्सा बन जाते हैं। तीसरा रास्ता बीच में कोई नहीं है। आमतौर पर वेस्ट में इस वक्त एक चीज को बहुत प्रोपोगेट किया जाता है, उसको कहते हैं गैर जानबदारी, कि जी हम तो गैर जानबदार हैं। गैर जानबदार नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड लफ्ज है जिसको बवजूद हमारे जैसे माशरों में बहुत अहमियत दी गई है, इसलिए कि यह आप सच की तरफ होते हैं या झूठ की तरफ होते हैं। ये गैर जानबदार कैसे आदमी रह सकता है? तो हमें ये सोचना चाहिए, जनाब अली करमला वजहो का बड़ा मशहूर कौल है, सबने सुना होगा, कि जो शख्स जालिम के खिलाफ मजलूम की मदद नहीं करता, जान ले कि वो जालिम का साथी है, क्योंकि उसकी खामोशी जो है वो जालिम की ताकत बन जाती है। तो इनडायरेक्टली ये जो गैर जानबदारी है, तो ये जो नाम नहाद गैर जानबदारी है, बुनियादी तौर पर ये मैं समझता हूँ कि वो जो मसले का हिस्सा जो है उसी को ताकत देती है। आप बच्चे जो है मुख्तलिफ डिसिप्लिन में पढ़ते हैं, साइंस के बच्चे होंगे, आर्ट्स में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत आपको हौसला देने के लिए और इतना चाहिए कि हम जिस कौम से और जिस दीन से, जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, इसकी पीछे हिस्ट्री जो है वो क्या है, और आज की दुनिया में जो हमारी प्लेसिंग है इसकी वजह क्या है। क्यों हम दुनिया की कौमों में निचले से निचले दर्जों पर चलते चले जा रहे हैं। तो आप बेटा ये याद रखिए, बच्चियां भी, कि जब दुनिया में इस्लाम आया उस वक्त 3-4 जो बड़ी तहजीबें हैं, जैसे चीनी तहजीब है, जैसे मिस्री तहजीब है, जैसे यूनानी है, जैसे रोमन है, तो ये तहजीबें अपना अपना वक्त पूरा कर चुकी थी, और इस्लाम ने दुनिया को आकर एक बिल्कुल एक ऐसा मुतहर्रिक मजहब जो है या दीन, उसका कॉन्सेप्ट दिया जिसमें सच्चाई थी, मसावत थी, हकूक का एहसास था, और सबसे ज्यादा वो बात जिसका कुरान मजीद में बार बार जिक्र किया गया है, और वो है गौर करना, तफक्कुर करना, सोचना। तो जब तक मुसलमान बहसियत उम्मत और कौम सोचते रहे, गौर करते रहे, वो दुनिया को लीड करते रहे। जब उन्होंने सोचना और गौर करना छोड़ दिया और दूसरों को फॉलो करना शुरू किया, तो फिर हम उस हाल तक पहुंचे जिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हम ये देखते हैं कि 12वीं-13वीं सदी ईस्वी तक दुनिया में 400-500 साल तक जितनी भी तरक्की हुई है जिस भी फील्ड में, चाहे वो मेडिसिन का फील्ड हो, चाहे उसका ताल्लुक बसरियात से हो, चाहे उसका ताल्लुक जो है जिसको आप रसगाहें जैसे बनाई, ऑब्जर्वेटरीज बनाते थे, मुख्तलिफ अलूम थे, हिस्ट्री में देखें, तिब में देख लें, तो आपको पूरी दुनिया में नजर आएगा कि हर जगह में मुसलमान आपको लीड करते हुए नजर आएंगे। 400-500 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता, जैसे तारीख अपना एक, जैसे झूले में आप बैठे तो झूला कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, तो वो जो हमारा ऊपर का सफर था वो एक जगह पर आकर रुक गया। और फिर हम ये देखते हैं, आप जो साइंस के स्टूडेंट को ये ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं, कि वैक्यूम कभी नहीं रहता, कोई ना कोई चीज वैक्यूम को जरूर फिल करती है। जब हमने बतौर उम्मत और बतौर कौम वैक्यूम पैदा कर दिया और सोचना समझना गौर करना छोड़ दिया, तो फिर अल्लाह ताला ने वो काम दूसरी कौमों से लेना शुरू कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो सिर्फ रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है, सारे आलमों का रब है, ये सारी खलकत उसका गुब्बार है। तो जब हमने अपने हिस्से का काम नहीं किया, तो फिर दूसरों ने, फिर हम देखते हैं कि 12वीं 13वीं
सदी में गलीलियो का कोपरनिकस वगैरह ये नाम आपने सुने होंगे। फिर आगे चलकर इनके यहाँ जो मुहिम जो लोग आए, कोलंबस वगैरह, वास्को ड गामा, तो ये कौमें दुनिया में फैलना शुरू हुई और 15वीं और 16वीं सदी में इनके यहाँ अलूम का एक इनकलाब आया। यानी इनकी दिलचस्पी जो है ये अलूम के साथ एस्टेब्लिश होना शुरू हुई। इसी जमाने में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां भी वहां बनी। इन अलूम का दो तरह से असर इंसानी माशरे पर हुआ, एक साइंस के हवाले से और दूसरा सनत के हवाले से। साइंसी इनकलाब की बात तो मैं जरा बाद में करता हूँ। जब सनती तरक्की हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आए यहाँ, उसके नतीजे में ये कॉलोनियल दौर में दुनिया में जो कमजोर कौमें थी उन पर जबरदस्ती कब्जा किया और वो अपनी कॉलोनीज बनाया और तकरीबन 100, 150, 200 बरस तक वो वहाँ अपनी अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बेचने के लिए फिजिकली उन्होंने हमें अपना जिसको कहना चाहिए गुलाम बना के रखा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं और यकीनन कुछ ने पढ़ा होगा, कुछ आप आगे चल के पढ़ेंगे कि ये कायनात जो है, ये जिंदगी, ये एक प्रोसेस से चलती है कि एक ख्याल से उसका रद्द-ए-अमल पैदा होता है, फिर वो ख्याल और रद्द-ए-अमल एक तीसरे अमल में ढलते हैं, जैसे जिसको कहते हैं कि थीसिस है, एंटीथीसिस है और सिंथेसिस उसका है। तो जिंदगी इस तरह से आगे बढ़ती है। तो हुआ ये कि जब इन लोगों ने अलूम में तरक्की करना शुरू की तो ये आहिस्ता आहिस्ता इनके वो माशरे जो हैं वो पहले स्टेबल हुए और फिर वो सुपीरियर होते चले गए।